Nasimang sakan tikon chang satai dalni getal gepa ya video naram chakswa. Reperang dalni ya video de anchingni India o onging gepa opo sarang ni geman. India o dingtang opo song para bang preta. Tao de main issue de headlines de E20 ethanol blender ko petrol mix ka emang phalani geman. Tao dia petrol ko ra emang gari salode gari engine rangan nos thong ingana mileage rangba khomia nimang complain khatokinga tingtang biap rangode wo petrol rang ko ra emang ba mesok plinga yan nakki ingar perang mo andi bana simana nga yani geman dalo yai video de agar nagata muksong jenga mo basa ko bara bathai mang na simana neken chimo adanga na mediki detail rang ko aga nimang ba uyat ken andi ba dalni ya video de simana nga tingtang mansa Rajasthan song gupa obosa Rajasthan state to riang gupa jao saksa mijik bisa belsi chikitam ko kilekan chaani mana sak khola ti mandera yara mai dige ma ya chu gum ko na shimana detail ko ya video uyat ken menggupan rong jok ran chiong gupa jar khano noktang ge sani mande ya michkon nagata manamo tikse ninga jinga bini segapan ma jongban ba wakodena meditel aganja andi baya noktang ni mande hospitalo doktor meng jigir kako angir kako argue kako nikna gata manenga mai ni geman angir kinga jigir kinga yakowa na simananga na medike aganat ken reperang ya obosta riang pa jao ma Rajasthano yani geman anchingni Indiani news channel odege saba aganan dongja headlines ko banikja social media usan namen viral jok kemakan yani geman gol photo kenga mai ni geman Indian news channel ara ya ko res kha jaya government ni ko sa ko mere kusin ko kha jaya ya ko de ma setan ngacham inde ba media ni mandrang jepjang dongaya anchini India ni media ni mandrang ko de kemakan ma asia government ni ngaw sa kham khainga kemakan khenna mo thang ni nokrina job na yani geman kusin res ka ode kusin ka ode haida mai ko ba ga ode TV channelin eras kana ba donga andan ge parang ko chanching na ba donga uni geman antang rang ni nokri ko ba chat na kata jokat na kata mamang nangani rang kon kusin res khani dongja government ni ko sako yan da ke ong yar pera taw yan da ka pa obosa ge pan sta dong ode bak ta ke mang bisong hala gula khayan cham TV ni awan andi ba yan da ke ta ka khon ta manja andi ba social media ni chasong da ode mo ya ko da social media madrang gol photo ko government ko kusin khainga riang pa ja jun jao Rajasthan mo belsi chigta mong pa me chik bisa auto rickshaw ko raai mang ba nokchi re bainga chimna ni mga kana mo ndake mang ba ya auto rickshaw ra mai takanar perang nokonaram bagija ya michik bisa khora kidnap khai mang ba hotelo palacho hotel ge sauna palata ya ndake mang ba takangani mga kana kontak kita mana barit taba hotel ge sarang ko change ka dake mang ba sa kholachi manderang ye michik bisa ko nosto khana hotelo hekani rang khonana churang khonana rokomari takaba char ngani rang ko ne mang ba nosto khana ni mang agani ngabian ya michik bisa ko mai dike rama manana mai dike stress ka mo jensalo magaba phagapa ye michik bisa no konare bajaha kemakan jajrengen mayok ma bachi donga samung donginya warang kwa mengna ba donga bisong ba somoy kita sok bajani geman da epa khajo epa khani ja mansa police rong action ra nagta ba chengjo epa through da thang biap rangoni ko bisong suspect ko sandijo kroperang anda ke mangba sakchi getam suspect mandirang ko de arrest kahani magara mo auto driver ko ba arrest khajo arrest ka pa mandironi ko kurangoni ko khunajo bachi rangi mang nasimang rano stokas ina mo donga galing najo hotel rang onari angjo tingtang hotel rang ko red kajo anda ke mang ba every hotel ko de illegal manana wa ko de demolish kajo no sto kajo aro sawarang involve tonga samengling donga ya gema ko dao a mengar pera deke mang ba ya michik bisa ko de ya ja 4 tarik ko ni July oni counseling onenga
counseling o somoirongo biniagan cakpa katarangko kena tamana. Mai dakapa katarangko ya micik bisara garingar perang na simanga tang ba kena nagata मान को आगे बताओ। हम लिखवाएंगे, मेरे मरने के बाद हम सब फंसेंगे। कौन कौन सब फंसेंगे? कौन सब फंसेगा? पुलिस वाले फंसेंगे, हाँ। फंसेंगे वो लोग, वो सब फंसेंगे। क्यों पुलिस वालों ने क्या किया है? क्यों मार फंसे? डालने में वो मारना चाहते हैं। क्यों मारना चाहते हैं? वो ना मारना चाहते हैं, वो नहीं चाहते लड़की जिए। क्यों ऐसा क्या है जो चाहते हैं लड़की जिए ना? बोलो बुआ। नहीं हमें पता है। कुछ नहीं होगा मेरे बुआ को, कुछ नहीं होगा, तक मर जाएंगे। कुछ नहीं होगा तुमको। दीदी yan ayawan man planning perang besi cikitam sonong inga tao barta bina dukni magawa phagapana bina khatha kana ko khna amo tromong plenga mukron kono jainga bia kurang kon nami kana ta mansaya jangi thangani ko gamukon nosto kha ha bini ko jerangan ya ngau bos tao ilbo phongacham kham khachim ya gam makon rakka sasti ko ananga anchini india ode rakpa niyam rang nongja ongkhat playa jeloni tangka paisa dongjoko de tangka nedi bak dikimong khataya niyam rangan hulta pulta sa jego kan ngin chimo demo mani chaga bari dik sabarang ja ongkhat na manaya delge pasa niyam ni kita barta sasana jelo dongna nga wani ke jelo dongiya sawa bel ragen bani paisa ko mangen bel ranan tangka lak nanga aru yanda kapa kes rangode obos rangode je rangan involve ngomo kragata sasti ko manana nga chum jegata sasti manana nga chum wandi ke on janga uni gemensa manderang kenja meng besam dakaba khamko chang refit kainga anchini india ode rang pasal sumoyel ka anchini indian government ni slogan ko beti bachao beti pharao ye beti bachao khode ton sang bojo ye thotmuk pasa political slogan sa bot manna gata anchini india bang phatan dakapa obosar perang kontrol khana kata manja police department ba chungja aro society ba anchini india re mai nakana supportive bongja dok gere angoba kidnap khangba mukron dale dali nirkaigen wan nakapa mandirang ba donga ancingo sonda kapa obostong jer perang pun stadrang de yan nake obostonga kher khaja gari suthiri angoba public ang nie do kaigen saba sa chukena boken takchaka yan nikiyonga wichide na simangba ani kame jaksno gol photna gata yani giman mange anda kema manggapan khoborong jor perang yan ranchi jarkhanong gopo bosta mijalo noktang ge sauni haida nokti mande nok ingna ba domo hospital no rabana kon ja fracture ani giman mo hospital ro abawde mai dakaba bosta ko rekan cheng gamagan ma asya rokho mari takaba ko test khana ngaya haya test kai ma singna ba dunga ja nostong ani jama de mai dakno ko rathong na ngai giro ja fracture ngba ko rathong na mande ba shai jok ni ma gana ko na kita ma namo infection ong sieng na ba dunga na medical ani gaman detail ko aganja news rong ba ja fracture ngba ko rathong ani gaman sia ni sina gana mo ndak kemong ba da ade hospital ni bill ko khana kata mana ayan ma phage repera bisongni release oni jaman bill ko biani jaman de bisoni ma sijo bilan la kolkni ong anar pera tawdiya bill ko raimang noktang ni manderang hospital wan doktor meng jigir ko aningir ko argue ka khor na kata mana ayan no tani sar pera chanchini bo kemudian lut kanisa dilgapa chongapa na 22 lakh ko bani ko mange amande ko phalon man jawa kidney ko phaloba man jawa nite mai dakbo sina sana hagen bamo daudia lakh khorkni bilo ani gemensa noktang ni manderang suk jaimang doktor man jigrip pleng hajo ya dakke khomare dakka tengkepen seterang ode nangai nang jeng haida bil tharing namba donga mamai dakka parang kon test khama yakodan cheng darang ba ma de ma sija ende ba chamche ton king mo ja fracture ko thariani gaman la kholkni onga de der amrang mathong jojo kamakan skumuk slai gano bani ko ndita thanga ko de derga pachon ko bade ra bagen
na mention sini sa duk ni sa mor pera. Na simana nga video ko natingan na simang video ko nira na tamat gen. Aro ya video ko nien ba na simanga tang-tangan ani comment section no golpot na gatam mat gen. Hospitalin taka kamong among ja. Nakimang ba? Barta bilang na nga na simang ba sobrang da idea wing na ba mo wako golpot na kataw yat na katamat gen. Aro ya family member ang ni Dr. Baksa argue ka ara ung among unsa wako ba na simang jana bat na man gen. Nakimang madali ko berang dia rangsan nising ba sa kantir perang kon matela.